Kings, beating Kings, yeah, I forgot it. So we're gonna play this game, but there's a twist. I'm gonna speak Filipino. Let's go. Part 2. Wait, guys, wait. Just to the wait. Just to the wait here. Don't worry about that. My dad said it's hot here outside. Can't record there, So let's get started. 3, 2, 1. Permission. Okay. Here, let's start here. Is this a... Oh, wait, I forgot to speak Filipino. Okay, 3, 2, 1. Ano na? Tara? Wait lang. No. Ano ba yan? Let's go to hobbies. Punta tayo sa mga hobbies, Ito naman, slide. Easy. Paano to? Wait lang. Yan, diba? Jump. Lag screen. Play glitch. Huh? Wait, what? Oh, wait, I made it. Oh my days, bro. There, finally. Oh my, not again, bro. Okay, I forgot to speak Filipino. Just forgot. That's it. And jump. So, mga kaibigan. Dito na. Diyan. Dito? Yun. Ganyan pala, guys. Ito. Ladder din. Ay, wall up? Wall up din to. Ay, wait lang. Play glitch din. Wall up ba? Hindi. Okay. So, jump, go. Yan. Yan lang, easy. Ito naman. Ito lang. Ay, easy din. Ito naman. Ay, yun lang. Ito din. Ito hard. Yan. Konting easy lang, guys. Yan. See? Yan. Yun. Oh. Wait lang. Without ano. Sabayan, ano to? Paano to? Oh, wait. Wait lang, you guys. Oh. Wait lang, dance. Uy. Ano yun? Yan, easy. Easy lang yan. Ito naman. Stay inclined animation. Anong gagawa ko? Oh, play glitch nga. Wait lang. Ha? Bayan, wait lang. Dapat yung same head. Yan. Kaso. Yan. Tsaka no. Ay, paano to? Skips niya. Ayun. Let's go. Ito naman. Lang. Paano to? Ano yun? Takot ako. Paano to? Play glitch ka? Ganyan lang. Okay. Nangyayari. Paano to? Ano ba yan? Wala na. Stop. Play mo nga ulit. Di ko na-get. Saka go lang. Yun. Ganyan pala. Anong tinitignan mo? Chismoso yan. Wait lang. Paano to?
Wait lang na, play glitch na. Cheer. Okay. Yan, okay. Gets na. Gets ko na. Paano to? Shade pa din? Play glitch. Hindi nung ginawa ko nung dati. Saka yan. Wait lang. Ito. Yan. Wait lang. Diba nandito na ako? Ayan. Now, tingnan. Saka, hindi pala ganyan. Saka, wait lang. Paano to? Wait lang. Yan. Yan nga yung ginawa ko. Yan nga ni. Dapat wala yata. Yan. Hindi ko naman siya nakita. Walang ano kasi. Yan. Yun. Yun. Wait. Tingnan ko nga. Gets ko na. Teacher. Mali. Teacher, go. Cheer, boom. Ano ba yan? Wait lang, hindi ko na-gets. Yan, diba? Wait lang. Yan. Ay, nag-live na yun sa. Yan. Boom! Uy! Huwag ka naman mag-live din ako. Joke lang. Ano ba yan? Wait lang. Hindi yata mag-walk. Wait lang. Hindi yata mag-walk. Wait lang nga, honey. Yan. Saka, ay, nakalimutan ko siya. Yan. Diba? Saka, boom! Ay, nakalimutan ko magkano. Ay, yay! Let's go! Filipina pala. Wait lang, yan. Diba? Hindi, di ko lang. Paano to? Wait lang. Yan, very good. Yan, alam ko yata to. Hindi. Let's nga. I-dance. Tama na, alam ko na. Yan, saka, wait lang. Anong i-dance? Love? No. Ito, ano ito? Hindi ko yata get Wait lang. Ulit nga. Yan. Diyan. I-dance, saka yan. I-dance to. Yan. Let's go. Ito, wait lang. Maka naman. Yun. Ito, wall hop. Wall hop to, no? Ay, ano to? Stairs? Or wall hop? Kasi yung lines. Wall hop yata to, Wait lang. Wall hop yata, wall hop. Bakit? Ayaw sa akin. You don't let me? Ay, Filipina. Sino ko? Uy! Mukha naman hindi right yung ano. Ano ba yan? Wait lang. Few moments later. Wait lang nga. Yun! Sa side lang ginawa sa akin. Hug the wall while jumping. What? Ay, alam ko. Ayan. Bawal. Nga. Ay, namatay kasi ako. Yun. Hindi niya nag-gets. Ay, no jumping. Yun lang. Wait lang nga to naman. Paano to? Glitch na. Ay. Ito nga nila. Ay.
Na-play ko na pala to, guys. Ano ba yan? Tsaka yan. Ha? Yan. Ha? Yan. Yan mo na. Yan. Yan. Stuck na ako. Ano ba yan? Okay. Kanina pa. Ano ba yan? Wait lang ha. Wait lang. Yan, diba? Tsaka, wait. Put inside. Tingnan siya. Tsaka, wait. Ano ba? Skip nga. Ato alam. Ay. Ano ba yan? Yun. Ito naman. Wait lang ha, wait lang. Lag screen nga. No. Ito play glitch. Ko to lang. Ay. Laugh, tsaka yan. Ito laugh. Kasi na yung laugh. Ito yung laugh. Play glitch nga ulit. Ulo niya. Okay. Ulo, diba? Ilaw, tsaka yun. Gets ko na. Alam ko yata to. Hindi yata. Ano ba yan? I-dance to na naman. Ano ba yun? Ano ba yan? Trust the process, ha? Don't judge. Uy! Yun! Ito wall hop na naman. Yan. Gets ka na. Ito without jumping. Ito yata. Yan. Wait lang. Yan. Pag ganyan. Wait lang. Ulit nga. Yan nga yung ginagawa. Di ko na-gets. Ano ba yan? Yan, diba yan? Nagka naman nagano sa shift lock. Check ko nga, guys. Di ko, Wait lang. Di ko pa rin. Skip na. Ito. Wait lang, guys. Lol. Yan. Ito pa yan. Yung shift lock. Gets ko na yan, diba? Ka-jump. Ano ba? Mag-jump na ba yan? Wait ka din naman. Mobile rules. Yay! Ay! Ano ba yan? Mobile kasi ito. Mobile ako. Mobile Legends. Wait lang. Uy! Ito na. Skip na. Lol. Gusto na ako. Ito pala. Wait lang. Gets ko na. Dapat nagja-jump ka, diba? Yan. Tsaka. Ano pa na to? Dapat nakatingin. Taas ka. Taas tingin. Tsaka I totally didn't skip you guys. Lang paano to? Glitch nga. Ay! Ano to? Yan siya. Check ko na ko. Gets ko na. Wait lang. Ay, wait lang.
Hmm? Yan, saka punta dyan. You jump, saka, So guys, that's it for today's video. It's been like 10 minutes now. So, yeah, don't mind the Filipinos gun now. So, make sure to like and sub, and thank you for watching. Bye-bye.